Uh, yeah, good evening guys. So, natarangan sa Kawasaki Anokotan. Sa showroom nila. So, nag-bike night sila kadali diri. Bike night. So, introduce man ako sa mga motor nga display nila karon nila. Natay Z1. Natay 10R. Natay H2. Asa another 10R. Natay Versus. Natay 25R. Natay 1000X SX. And then we have here the Z9. Another Z9. Ayan, another Z9. Another motorcycle. Naka-display. So, wala to. Chicks lang. So, napunta H2 sa gawas ko. Ayan.